Bonjour à tous, Doujamande avec vous. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage la recette de la sauce bolognaise, un grand classique de la cuisine italienne que tout le monde adore à la maison et je pense que c'est le cas aussi chez vous. Généralement, cette sauce est utilisée pour les pâtes ou bien les lasagnes ou tout simplement comme nappage pour les escalopes milanaises. C'est une recette qui mijote lentement et qui fait le bonheur de tout le monde. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشارك معكم وصفة نتاع البولونيز بطريقة جد سهلة وناجحة لجميع المعجنات. نبداو الوصفة. On va commencer tout de suite la recette. Je commence par couper un oignon de taille moyenne dans un mixeur ou bien on le fait à la main sur une planche avec un couteau, c'est comme on le souhaite. من بعد كنشد واحد البصلة بحجم متوسط وكنشدها كنقطعها يا اما في الطحانة اليدوية ولا كنقطعها باليد يعني بسكينة نقطعها طريفات صغيورين. Ensuite, je prends une marmite, je mets dedans 2 cuillères et demie d'huile d'olive, je mets les oignons coupés en petits morceaux dedans et je fais revenir 2-3 minutes à peu près. من بعد كنشد واحد الطاوة كندير فيها 2 معالق ونص نتاع زيت الزيتون وكندير فيها هذيك البصله اللي مقطعه طريفات صغيورين وكنبدا كنقلي فيها لمده تقريبا 3 حتى ل 4 تاع الدقائق مع التحريك المستمر على عافيه تكون ما بين وبين ماشي قليله وماشي مجهده في نفس الوقت. À côté, dans le même mixeur, je vais prendre 4 gousses d'ail et je viens les mixer avec 2 carottes. J'ai une carotte rouge et une orange. من بعد في نفس الطحانه اليدويه اللي طحنت فيها البصله كنزيد عليها واحد 4 درويصات نتاع الثوم وجوج نتاع الجزر، حبات الجزر كنقطعهم طريفات صغار ومن بعد كنرحيهم بهذه الرحايه اليدويه نقدروا نقطعوهم طريفات صغيورين الا بغينا. Je mixe le tout vraiment très finement comme on voit ici. Ensuite, je viens ajouter tout ça sur les oignons pour les faire revenir ensemble encore 2 minutes. ومن بعد كنزيدهم فوق هذاك البصل اللي عندي وكنبدا نقلي فيهم تقريبا واحد 2 دقائق اخرين. J'ajoute ensuite pour l'assaisonnement une demi-petite cuillère de poivre, une demi-cuillère de sel et une demi-grande cuillère d'herbe de Provence. من بعد كنزيد عليهم واحد نص معلقه نتاع الفلفل الاسود، نص معلقه نتاع الملحه ونص معلقه نتاع الاعشاب المنسمه وكنخلطهم مع بعضياتهم ونخليهم يتقلاو. Je mélange et je continue à les faire mijoter. J'ajoute ensuite 500 g de bœuf, de viande de bœuf hachée et je fais revenir ensemble. من بعد كنزيد عليهم واحد 500 غرام تاع اللحم المفروم، اللحم البقري المفروم وكنبدا كنخلط فيهم وكنخليهم يتقلاو مع بعضياتهم على نار هادئه وكنخليهم يتقلاو حتى كينشف تماما من الماء. Je continue à faire mijoter la viande sur un feu moyen. Ça prend à peu près une quinzaine de minutes jusqu'à ce que la viande sèche complètement, qu'il n'y ait plus du tout de jus. Vous allez voir, il faut vraiment qu'il y ait un fond sans rien du tout. Je prépare ensuite 6 tomates que j'épluche et je les fais mixer aussi dans le même mixeur. من بعد كنشد 6 نتاع الطماطم كنقشرهم وكنطحنهم في نفس الطحانه اليدويه ونقدروا نستعملوا الطماطم المصبره ماشي الطماطم المركزه ديك الطماطم الاخرى اللي كتكون كتباع وكتكون مازال طريفات يعني ماشي كتكون مركز الطماطم. On peut aussi utiliser à la place de la tomate fraîche, on peut utiliser de la tomate concassée en boîte. Moi aujourd'hui j'ai préféré utiliser de la tomate fraîche, c'est toujours meilleur bien évidemment. Voilà, je vais la réduire en poudre, en purée, comme on voit ici. Voilà, كما شفتوا طحنات على هذا الشكل هذا وغادي نشدها ونزيدها على هذاك اللحم من بعد ما نشف تماما. شوفوا كيفاش ناشف. Regardez la viande comment elle a séché complètement, elle est pratiquement cuite la viande. Là, j'ajoute la purée de tomates dessus et je continue à faire mijoter mais sur un feu très moyen. Voilà. صافي غادي نبدا نحرك ونقص من العافيه ونخليها تبدا تقلى هكا بهذه الطريقه هذه. Maintenant, je vais ajouter de la tomate concentrée. Je vais mettre à peu près une cuillère et demie. ودابا غادي نزيد عليها واحد المعلقه ونص نتاع الطماطم المركزه. Je mélange et je continue le mijotage. نحرك ونزيد نخليها تزيد تقلى. Ça donne l'impression que c'est long, mais ce n'est pas long parce que tout se suit. Donc, c'est après le mijotage va se faire tout seul. On n'a pas besoin de touiller ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais ajouter
2 feuilles de laurier et 5 ou 6 feuilles de basilic frais. ودابا زدت عليهم جوج وريقات نتاع ورق سيدنا موسى وزدت شويه نتاع الوريقات نتاع الحبق. فوالا باش نسموها نخلط نقص عليها العافيه ونغطيها ونخليها طيب على مهلها تقريبا واحد الساعه ونص وهي كطيب. Maintenant je vais couvrir et laisser cuire à feu très doux pendant au moins 1h30. Là je vais l'oublier. Si vous voyez que c'est sec, que vous n'avez pas assez de sauce, n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau. Franchement, moi, je n'ai pas ajouté. إلا شفتوها نشفات تقدروا تزيدوا لها شويه ديال الماء. انا ما زدتلهاش الماء نهائيا غير مع الغطايه ديالها مع داك العرق وداك الشيء. الماء كتكون واحد الصلصه بوحدها كتكون، يعني لا داعي باش نزيد الماء. ولكن الا شفتوها ناشفه راه ما خصهاش تكون عاوتاني ناشفه، خص يكون فيها شويه ديال الماء. Voilà, je continue la cuisson avec le couvercle. À côté, je prends une marmite, je mets dedans de l'eau. À ébullition, j'ajoute une cuillère de sel et je commence la cuisson de spaghettis comme indiqué sur l'emballage. جانبا كناخذ واحد الطاوه كندير فيها الماء، منين كيغلي كنزيد فيه معلقه نتاع الملحه وكندير سباغيتي كنديرهم يطيبوا على حسب المده اللي مكاتبينها في اللومبالاج ديالهم. جو ميلونج دو طون ان طون بور ايفيتي كو سا نو كول اونتر ال. مره كنحرك باش ما تلصقش. Et à côté, comme vous voyez, ma sauce bolognaise, elle est prête. Si à ce stade, vous voyez qu'elle n'est pas liquide comme ici, n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau. صافي والصلصه ديالنا ها هي وجدات. زيدوا فيها شويه د الماء الا شفتوها ناشفه، اما الا ما كانتش ناشفه خليوها. Ensuite, je vais égoutter mes pâtes avec ce demi-lune là que vous voyez que j'avais acheté une fois en Espagne. Je vous l'avais montré, c'est vraiment très utile. Si vous le croisez sur votre route, achetez-le. Vraiment, il est très utile. Ensuite, j'ai refroidi les pâtes avec de l'eau du robinet et j'ai bien égoutté. Après, je viens les disposer dans un plat allant au four. De cette manière-là, former une petite niche. Voilà, je vais en faire 4. صافي ومن بعد ما كنسقطر هذيك المعجنات كنبردها بشويه ديال الماء ديال الروبيني وكنسقطرها مزيان. صافي ومن بعد باش ما تلصقش كندير لها الماء بارد باش ما تلصقش. صافي ومن بعد كنبقى كنحطها في هذا الطبق هذا اللي غادي يمشي للفران. والفران ديالي سخنته على درجه حراره 180. Mon four je l'ai mis à chauffer à 180 degrés. Et maintenant je viens disposer la sauce bolognaise au milieu. Je vais être un petit peu généreuse quand même. Il faut que ça soit bien imprégné de cette sauce. ومن بعد كيما شفتوا كنحط هذيك الصلصه في الوسط، ومن بعد كندير لها شويه ديال الجبن في الجوانب، جبن الموتزاريلا. صافي وكندخلها الفران لمده 5 دقائق غير باش يذوب الجبن. Ensuite, je fais rentrer dans le four juste pour faire fondre le fromage pendant 5 minutes à 180 degrés. Et à la sortie du four, je viens décorer avec quelques feuilles de basilic qui se marient très bien avec les pâtes bien sûr et avec la bolognaise surtout. ومن بعد كنبدا كنزينها بشويه نتاع الوريقات نتاع الحبق اللي كيتوالموا تماما مع هذا النوع نتاع الصلصات وكيجيو زويونين. Je vais mettre également un petit peu de fromage sur la viande vu que c'est encore chaud, donc le fromage il va fondre automatiquement. ونزيد ندير شويه ديال الجبن المبشور فوق هذيك الصلصه، هي مازال سخونه يلا خارجه من الفران، غادي يذوب داك الفرماج وغادي تجي زويونه هكا. بهذه الطريقه هذه الدراري غادي تعجبهم. Voilà, et je commence le service ensuite. Pour la sauce, il me restait pas mal, donc c'est une sauce qui se conserve très longtemps, même une semaine dans le frigo. On peut même la congeler si on le souhaite, comme ça on l'utilise quand on veut pour la pizza, pour les lasagnes, pour la viande, pour ce que vous voulez. وبالنسبه للصلصه مع درت كميه كثيره شويه نقدروا نحتفظوا بها في الثلاجه لمده اسبوع. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. نتمنى الوصفة نتاع اليوم تكون عجبتكم ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات مقبلة. مع السلامة.